اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لو محمد والا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت ما فی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولی وحافظا وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا توبا وتمتعو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ بارلاتن واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا میرے بھائیوں دا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرما۔ میرے مولا جو نظر نیاز خرچ اخراجات دا اہتمام کیتا گیا ہے، تمام پڑھنا لیں دی پڑھائی میں حقیر دا تھوڑی جی جیسے بھی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ بارگاہ محمد و آل محمد جمالک شرف قبول فرما۔ دعا فرمانا جو کو بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی اسد عباس اس دی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تجھے دعا فرماؤ بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے۔ جو کو تنگ دست نے مالک انہوں نے تنگ دستی دور فرمائے، جو کو پریشان حال نے مالک انہوں نے پریشانی دور فرمائے۔ مالک اس بستی تے اس دے بستی چ رہن والے تے اپنا کرم اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حاضرین مجلس ناظرین مجلس پورے علاقہ دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما۔ میری والدہ 12 سفر نو دنیا تو انتقال کیتا، تسی دعا فرماؤ مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے سونی صلوات پڑھو محمد والا صلی اللہ محمد وآلہ۔ قبلہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی حیثیت نہیں، میں خود بانی ہاں، میرے ویر نے بھائی اظہر عباس صاحب بھائی بلی صاحب سارے واجب القدر، تو ہے اجازت تھوڑا جا سبق سنائیے جناب۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ۔ آل محمد خالق دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز دینا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ دے لعنت، اہل بیت ہر دشمن دے لعنت، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ قبلہ اپنی نوکری پاک دا آغاز حدیث پاک پیغمبر تو کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبیان دا پاک سلطان ارشاد فرماندہ ہے اپنی مجلسانوں اپنی محفلانوں زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکر دے نال۔ حدیث پاک پیغمبر پوری کرنا چاہنا واحدی مجلس پاک مخصوص ہے شہزادہ امن سبز کبا سرکار امام حسن مجتبہ دے نام دے سونی دی صلوات سناؤ محمد۔ اور میری دعا ہے میرے بھائیاں دے رزق مال جان اسنا بختاج مالک اضافی عطا فرمائے اور سوائے غم حسین دے کو غم نہ دکھائے۔ قبلہ حضرت بھائی جان نوکری پاک دا آغاز اس بات تو کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبیان دا سلطان ارشاد فرماندہ ہے اپنی مجلسانوں اپنی محفلانوں زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکر دے نال۔ جناب امیر کائنات مسجد کوفہ تشریف فرمانے چند بندے آ گئے آکے عرض کر لگے کہ یا علی کیا یہ تو اڈیلے زیادہ فخر دی گل ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ جو توڑا ظہور کرایا۔ امیر کائنات مسجد کوفہ تشریف فرمانے ممبر سلونی تے تشریف فرمانے یا علی کیا تو اڈیلے زیادہ فخر دی گل ہے کہ اللہ نے جناب دا ظہور خانہ کعبہ کرایا ہے یا علی تو اڈیلے زیادہ فخر دی گل ہے
کہ اللہ نے عرش تو لوہا تواڈے واسطے نازل کیتا ہے یا علی تواڈے لئے زیادہ فخر دی گل ہے اللہ نے ہر جنگ دا فاتح تانوں بنایا مولا مسکرا کے فرماندے نے میں علی لے اس تو وڈی فخر دی گل کی ہو سکتی ہے کہ میں محمد دا غلام ہاں علی کل ایمان نعرہ حیدری قبلہ ایتھے انہوں نے غلام سمجھ نہیں آندا تے سردار کس طرح سمجھ آ سکتے نوکری پاک دا آغاز چار لینا تو کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا ایڈا خوبصورت ماحول ویکھدے ہوئے ہیں میرے واجب القدر تشریف فرما نے میرے سارے واجب الاحترام نے تو میں نوکری پاک دا آغاز چار لینا تو کر رہے ہیں حضرت بھائی جان میں عرض کرنا کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں اور قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ حوصلہ افزائی دا بہت زیادہ شکریہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں اور قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں اور بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں بہت مہربانی بہت سونا تو میرا استقبال فرمایا تو بس زیادہ دیر جناب نو زحمت نہیں دینی 2-4 قصیدے اس تو بعد چند منٹ ذکر مصاحب اور میرے واجب القدر ذاکر صاحب تشریف لے چکے نے وہ تانوں بڑے اچھے انداز نال میرے نال کروڑ درجہ اچھا پڑھنے والے تشریف فرمانے وہ تانوں جناب نو ذکر پاک محمد والے محمد سناؤں گے حضرت بھائی جان چند بندے آگے نبیان سلطان کو آگے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تواڈی کالی کملی دا بڑا حیا کرتا ہے مولا اللہ قرآن پاک اس دیا قسمہ کھاندا ہے میں سبق سنانا جاواں میں باوضو کھلوتا جڑا اسی مومنین کالا کپڑا صافا موڈے تے رکھ دے ہیں نا نبیوں دے سلطان دی سنت ادا کرتے ہیں کیونکہ میرے بادشاہاں دی کالی کملی سی نا اس دا رنگ کالا سی یا رسول اللہ اس دا بڑا حیا کردا ہے اللہ قرآن پاک اس دیا قسمہ کھاندا ہے یا رسول اللہ تسی تے ارشاد فرماؤ اس دا مقام کیے اس دا مرتبہ کیے اس دا سٹیٹس کیے تو نبیوں دے سلطان نے جڑا کالی کملی دا تعارف فرمایا اور میرا دل میں جناب نو قصیدے دی شکل سناواں تسی سوہنی جی صلوات سناؤ تو نبیوں دے سلطان نے کالی کملی دا تعارف فرمایا بادشاہ فرماندے نے میری کملی ردائے فاطمہ ہے بہت مہربانی بہت شکریہ میری کملی ردائے فاطمہ ہے میری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے حیدری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ لفظ محمد کڈا سونا نام کڈا پیارا نام وجہ تخلیق کائنات ہے میرا رسول عرش فرش زمین آسمان تمام چیزاں یہ میرے مصطفیٰ واسطے خلق کی ہیں قبلہ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جس دا نوکر علی ہے سردار کڈا ہوئے گا میری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے لفظ محمد کڈا سونا نام کڈا پیارا نام جس کا ترجمہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے لو سبق سنانا جاواں قبلہ میرے بادشاہاں دا جڑا عرشی نام ہے نا احمد ہے جڑا فرشی ہے نا محمد ہے تے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں ہوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوندا لفظ محمد کڈا سونا تو نبیوں دا سلطان ارشاد فرماتا ہے میری تعریف ہے سب سے زیادہ میری تعریف ہے سب سے زیادہ حقیقت میں ثنائے فاطمہ
شکریہ میری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ میری تعریف ہے سب سے زیادہ حقیقت میں ثنائے فاطمہ بھائی جان ایک دن جناب سلیمان فارسی مولا کائنات دے قدمہ دے ہاتھ لا کے عرض کر لگے کہ یا علی تسی جنگ تے جاندے ہو مولا زیرہ تسی کدی نہیں پہنی مولا ڈھال تسا کدی نہیں پکڑی مولا زخم تانوں آندا کوئی نہیں مولا جنگ جت کے تسی گھر آ جاندے ہو مولا وجہ کیڑی ہے امیر کائنات جڑی گل ارشاد مولا فرماندے نے میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں میرے پیچھے دعائے فاطمہ نعت کے قرآن رز کے دو جہان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ نعرہ حیدری بہت مہربانی جی بسم اللہ میں ضرور سنا میری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے میری تعریف ہے سب سے زیادہ حقیقت میں ثنائے فاطمہ میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں میرے پیچھے دعائے فاطمہ نعرہ تکبیر مہربانی سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات اللہم صلی جی علی مہربانی بہت مہربانی محمد مولا دی قسمیں اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا تسی میں خیرات عطا لو بڑا خوبصورت مول ویکھدے ہوئے ہیں میرا دل لے میں جناب غازی شہنشاہ دا ایک قصیدہ جناب کہ علماء والی سرکار دے مرید بیٹھے ہو مولا غازی شہنشاہ دے عزادار بیٹھے ہو تو میرے لئے واجب القدر ہو کیونکہ پاک امام جعفر صادق علیہ السلام دا پاک فرمان ہے اللہم صلی کہ ذکر حسین کرمان واسطے کوئی لمبے چوڑے احتمام دی ضرورت نہیں ہوندی بادشاہ فرماندے نے ایک پڑھن والا ہوئے ایک سنن والا ہوئے مجلس ہو جاندی ہے بابا جی میں زوار تھوڑی دعا دا تے مالک تن سب نوں اپنی حج و زیارات تو مستفید فرمائے تو دو مقام ایسے نے ایک مقام کربلا دے وچ جی بسم اللہ مہربانی سے دوسرا مقام وادی سلام وچ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی دور تو مدینے چل کے آندے نے ذریعہ امام حسین بادشاہ تے سجدہ سلام کر کے باغ امام جعفر صادق جڑے زوار اس گل دی تصدیق فرماؤں گے وہ ذریعہ پاک تھوڑا دور ہے اتھے آ کے تشریف فرما ہو جاندے نے اسی طریقے نال سرکار علی علیہ السلام دے حرم پاک تو وادی السلام تو تھوڑا دور اتھے آ کے بادشاہ تشریف فرما ہو جاندے علی بن یقین صحابی ہے امام صادق علیہ محمد تو سرکار علی بن یقین ہاتھ بن کے عرض کرتے کہ مولا تسی مدینے ہو انہا سفر کر کے آندے ہو مولا تسی ذریعہ امام حسین بادشاہ دے کیوں نے تشریف فرما ہوندے مولا تھوڑا سائٹ تے کیوں تشریف فرما ہوندے ہو تو مولا تس تا بیٹے ہو تس تا اولاد ہو تس تا جد ہو تو امام صادق علیہ محمد ارشاد فرماندے نے مینوں ایڈا حسین دے بیٹے ہون دے ناز نہیں ہے جتنا حسین دے عزادار ہون دے ناز ہے مولا دی مہربانی اور سائیاں دا پاک فرمان ہے کہ جدو واقعہ کربلا ہو چکیا کیونکہ کائنات دے ہوتے فرقے دو ہوئے ایک حسینی اور ایک یزیدی اللہ کام بھی دو کرتا ہے میں باوضو کھلوتا ذمہ دار ہے اللہ محمد و آل محمد دے درود پڑھتا ہے تو انہاں دے دشمنوں تے لعنت کرتا ہے تیسرا کام نہیں کرتا تو سرکار صادق علیہ محمد زندہ آباد زندہ آباد مہربانی سرکار صادق علیہ محمد ارشاد فرماندے نے جب واقعہ کربلا ہو چکیا تمام شہادتاں ہو چکی ہیں تو اللہ نے ایک
सुर्ख नेरी चलाई, एक सुर्ख आंधी चलाई, वो आंधी दे ज़र्रात पूरी कायनात पे गए। वो जिथे जाके खाके शिफा दा ज़रा टिकिया ना, उत्थे ज़िक्र हुसैन होना शुरू हो गया। उन्हां दी किस्म जिक्र ना तो किसी बंदियां दा मोहताज है, ना तो कोई ज़ाकिर दा मोहताज है, ना कोई खतीब दा मोहताज है। अलबत्ता साडे जो गुनाहगार बंदे इस जिक्र दे मोहताज है, क्योंकि कायनात दा वाहिद जिक्र है जिसदा वारिस मौजूद है, क्योंकि बेवारसियां दा नहीं वारिस मौजूद है। तो बड़ा खूबसूरत माहौल देखते हुए तबीयत बन गई है। मैं जनाब नूं एक रुबाई अर्ज करना चाहना, तो मैं दुनिया को इतना बहुत सारा पैगाम बाबा जी अर्ज करना चाहना। मैं कोई ज़ाकरी दावा कोई हैसियत नहीं, सब तो छोटा ज़ाकिर होगा, हैसियत ना खलोता, लेकिन पूरे मुल्क से अर्ज करता रहना। मैं दुनिया वालों, अगर आपको दुनिया में सरफराजी चाहिए, आखिरत में कामयाबी चाहिए, तो एक अमल करो। अमल केड़ा है? मैं दसना चाहना कि कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ, कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। केड़ा? मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ, कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। केड़ा? मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ। और देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का आलम, देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का आलम, उस घर को मैं झुक के सलाम करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मौला दी किस्मत मैं बावजूद होता इन्ने लोग यजीद के नाम तो जीण नूं तैयार नहीं है, जिन्हें हुसैन के नाम तो साढ़े अरगे मरण नूं तैयार नहीं। उसकी वजह दसना चाहना बाबा जी, क्योंकि कायनात का वाहिद जिक्र जिसका वारिस मौजूद है। तो उसकी वजूहात की है कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, और मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, और मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। हैदरी हैदरी हैदरी, सलवात पढ़ लो बहुत। मैं जनाब नूं मौला गाजी शहनशाह दा कसीदा सुनाना चाहना, बड़ा खूबसूरत अंदाज। तो मैं किबला अर्ज करना चाहना, जिथे गाजी शहनशाह का अलम लग जाता है ना, उत्थे हस्ती केड़ी केड़ी आती। और एक जिम्मेदार बात अर्ज करना चाहना, अलहमदुलिल्लाह मुल्क तो बाहर भी पाकां दे सदके नाल ड्यूटियां दे नाल हाज़र होंदे रहीदा। हर मुल्क का कानून है, लॉ है कि तुसी अपने मुल्क का परचम दूसरे मुल्क च नहीं ला सकते। मिसाल पाकिस्तान का परचम असीं इंडिया च नहीं ला सकते, इंडिया का परचम असीं अपने मुल्क च नहीं लगन देंगे, क्योंकि हर कानून है मुल्क का, हर कानून का एक स्टेट का एक लॉ है, उतों का कानून है कि जिस मुल्क का परचम उस मुल्क च लगेगा। कायनात के उत्ते अलमा वाली सरकार का अलम है जो पूरी कायनात के उत्ते लगा है। तो मैं ये दसना चाहना कि अलम है किस हस्ती का, इसके वारिस कौन ने, इसका मालिक कौन है। कसीदा जनाब पाक वफा अलैहिस्सलाम की शान दा, तुसीं सोहनी जी सलवात सुनाओ। होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते, होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते, उत्थे आने फरिश्ते झुकदे ने। किबला घर भावें ईसाइयां दा होवे, घर भावें हिंदुआं दा होवे। मैं बावजू खलोता 5 मुहर्रम 8 नंबर गली महमूदाबाद ईसाइयों के घर में मजलिस करी फैसलाबाद। इस साल मैं ते आगा दीवान सिकलैन साहब से, पिछले साल मैं और किबला आगा माजिद आप सब कराची है। तो मैं पिछले साल उन्होंने ना तमाम ईसाइयों के कदमों से हाथ ला के अर्ज की कि किबला तुसी इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों बरपा कराते हो। इमाम हुसैन बादशाह का ताल्लुक तो मुसलमानों के नाल है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले असीं, ते इमाम हुसैन बादशाह नबियों के सुल्तान के नवासे ने, तो रिश्ता तो साडा बनता है। कि मैंने उन्हें गल की, उन्हें कहा ज़ाकिर साहब की हो गया, हुसैन गैरत दा बादशाह है, हुसैन मुहसिन इंसानियत है। मैं क्या वजूहात की दसो, कहता भाईजान हर इज्जत वाले घर दे विच 4 रिश्ते देखने बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। उस आख्या एक मेरी माँ है, एक मेरी धी है, एक मेरी बहन, एक मेरी बीवी है। सानू हुसैन दस्या है आ तेरी माँ ते आ तेरी बीवी है। होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते,
वध वेंदी इज्जत वेड़े दी एक पल दे विच दुख मुकदे ने होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते सोनी सलवार होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते उत्थे आण फरिश्ते झुकदे ने वध वेंदी इज्जत वेड़े दी एक पल दे विच दुख मुकदे ने तो किबला अर्ज करना चाहना जिथे गाजी साइंस दा अलम लग जाता है ना उत्थे हस्ती केड़ी केड़ी होंदी है जिथे अलम होवे उत्थे जिथे अलम होवे उत्थे करबल दिन जा ईरान वाले इंदे साए थले खुश रहंदे ए दीन ईमान कुरान वाले जिथे अलम होवे उत्थे आदेण करबल दिन जा ईरान वाले इंदे साए थले खुश रहंदे ए दीन ईमान कुरान वाले ओ भी आंदा है जेंदे पाक कदम दर ज़हरत आके रुक दे सोनी सलवार नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया मौला दी कसम मेरी इतनी औकात नहीं है जितनी मैंने तुझे खैरात अता की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमिन खलोता मेरा बेड़ा है वीर ने सारे मेरे वास्ते कदर नहीं होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते उत्थे आण फरिश्ते झुकदे ने वध वेंदी है इज्जत वेहड़े दी एक पल दे विच दुख मुकदे ने सलवात पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद